Hello guys, kumusta na kamo daratanan karong adlaw sa imi kami bangon kay birthday lagi sa among bunso karon sa mi kay ni sakay sa motor og paingon na pod mi dire sa Paradise, dire na pod mi agi sa tulay nga nag-ugnay sa Tabok og sa Banwa sa Sablayan. Wala gitay lain magian bisa mangurog nga tutuhod diri nga mo agi, sige na lang kay dili man pod kakatawid diri og dili ka diri mo agi kay hangin bridge mo lagi ni. Pag mo agi nga daghang mga motor nga mo masalubong aw magduyan-duyan. Diri ko nagdako na ning lugar guys, pero dayuhan lang pud mi diri ani abot mi diri 1986. Pero pag abot na mo diri guys, wala pa ni tulay. Kailan ba mo flatboat guys, mo na among ginasakyan para makaabtawid mi sa Banwa og diri sa Paradise. Kini nga mo lugar ang ayan ni siya, ang ayan og view. At ubang niya na nga Paradise na iduha ka pulo nga dagko. Siyempre, dool sa baybay, ang ayan diri maligo og sa mga tawo nga manghiligo og baybay. Ang kayuhan lang diri guys kay mangingisda man lagi ang hanap buhay diri sa mga tawo og season sa pakuha sa isda daghang gyud kag sudan daghang kag isda ba. Labi ni si partner pag nauli gani daghang kayo dalang isda usahay amo na lang gani ang panghatag usahay kay di na pud namo maurot. Kaya mga ngisda ko diri tuloy-tuloy dala makuha og pakuha gyud og gatos-gatos ang gagmay nga mangingisda. Si partner dili man mangingisda pero daghang kayo siya madalang isda kay ngano man baga man gud siya gitsura oy magsige magpangayo. Unya daghan na pud siya og kana na mga amigo diri bisag bag-o lang siya diri murag ako pa ang dayuhan diri. Kay siya bag-o lang diri wala pa diri duha diri sa katuig daghan na kayo siya kaila daghan pa siya kaila lagi sa kuha. Mao lang gini akong gusto sa akong partner mo naging bintaha sa baga kag gitsura og kanang dili ka maulawon kay mabuhi gid ka bisag asa. Kay si partner maamiguhon man pod. Kay nakaabot naman mi diri sa baybay, siyempre mangaligo na mi pero si partner gibiyahan mi niya kay daghang isda karong adlaw ngadto siya sa hang agalon kay siyempre unahon ginang hanap buhay no kay sa kana mag-enjoy bitaw ka nya enjoy ka nya wala kay kapalit og bugas aw masad na pod ka. Pero karong adlaw ang sad ang among bata nga bunso kay gusto lagi kuno niya makauban niya hampa pa sa pagligo-ligo sa dagat pero kay dili man pwede kay basta natay agalon go gyud ta para sa atong trabaho kay mawad-an tag trabaho mawad-an pud tag tinapay. Abilin mo lang po ko na akong partner basta trabaho gani ginang mahalon mas mahal pa gani niya sa kuha pag abot mo diri guys ligo dayon na among bata oy pastilan pero nagmukmuk usahay na siya kay wala gani ko na yang papa kay aron mag-enjoy siya bisag dili ko kaligoon kay dili man ko hinaligog dagat kay kini lang yung duol ta sa baybay nya kininda ko punta nahadlok lagi ko basi og mulubog ko di na ko katunga pastilan pod. Pero dahil gusto nato nga mag-enjoy ang atong anak, bisag dili kita hingaligog dagat, mugo na lang punta, ligo-ligo lang punta, aron ingnon nga nag-enjoy punta, para mag-enjoy pud ang atong bata, muna ang papasan-pasan sa kuwad, di nalubong noon ko sa dagat. Sa tinuoray lang, bisag diri ako nagdako dati no, mahadlok man ko, oy, kay basi balag na ipating, kay sa katong bag-o palang gud mi diri kay makita gud nimo ang mga pating dira ba. Pero dili dira sa mong kakaliguan dito sa Daklaw-law kay wa man gyud diri ay tao dati sa katong kami pa diri gamay pa karon tao pero karon gusto lang daghana na dili na kagani kaagi nga kana bitaw magsalubong mo sa iskinita unya labi na akong dako magtakilid na ka kay dili ka nakaagi kay daghan nakaayo ug kana na ang balay ba murag gisakop na sa mga balay hasta ang kalsada gamay nakaayo pero dati katong bag-o pa mi diri bastilan in taon kini ang among luglugan diri mo aron na mo kalibangan. Pero karon kay sa kadugayon pud nga wala ko kauli diri ani asenso na pud ang lugar mo bitaw na tingala ko diri daghan na kaayog lami nga mga lugar pa nanay mga kalsada mo nang nanay tulay ang ayan ni hangtod sa dason pa mo ang ayan nagini siya. By the way, ang akong bata dira nag-enjoy pod pero ako mura ko ginakakulba-kulbaan kay basi unya ba dili ta katuga kay nako po. Mahirap ra ba nang kilos na no kay dako nagita kaayo. Gusto na ko mag-diet pero dili gyud mahimo. Ambot ngano man lang di man ko hingaon pero dako man ko. Kung nalipay naman lang pod ko bisag wala ang among papa, wala ang papa niya, nag-enjoy na lang pod siya. Nagligo-ligo na lang minduha hangtod nga nakahuman magligo unya ako dira nang nakita nang akong nawong kay nabulag sa init. Daghang salamat sa pag-watch. God bless og bukas ulit ha.